हाँ नीचे बॉल टच करो नीचे बॉल टच करो यस काउंट करो काउंट करो काउंट करो काउंट करो काउंट करो हाँ काउंट करो टाइमिंग में करो हाँ गुड वेरी गुड चल 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 আবার কাজ হচ্ছে वेरी गुड चलो 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 ওঠো ফাস্ট ফাস্ট আবার 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 চলো চলো चलो 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 पूरे मार मेरा चल 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 भाई का पूरे चल चलो 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 बात को बॉल मूवमेंट को चला बात करे एक बात करे बॉल मूवमेंट को चला बॉल 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 ए बात को बॉल के लेग कर दिस केन चलो बॉल रखो बॉल रखो देख दीदी आ लाइयो ना एक बॉल बॉल टच कर कंटिन्यू चलবে एक्सरसाइज चलবে चलो 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 ये बॉल कंटिन्यू कंट्रोल नाও কতক্ষণ রাখলাম আবার বাইরে কোন জিতে গেল বল কে গাপ করে দাঁড়া দাঁড়া বল আর অপোনেন্টের মাঝখানে আমার বডিকে রাখতে হবে কিন্তু আমাকে কি করতে হবে সবসময় বলটা প্লে করতে হবে ঠিক আছে বল সবসময় দেখ প্লে এই দেখ প্লে প্লে দেখ প্লে সবসময় প্লে ঠিক আছে বলটা টাচ করতে দেবো আমার বডি মুভমেন্ট করবে আর একটা কি তোরা কি করছিস এই যে অপোনেন্ট আছে হাত রাখছিস হাত রাখতে হবে কিন্তু এইটা রাখা যাবে ঠিক আছে চল